हाय हेलो जय जगन्नाथ समस्ते केमती अच्छा आशा को समस्ते भलर थे। आज रात के बहुत इच्छा है टे बुलिया तो ये आम निआ पुआ प्रोग्राम चली शीत दिन मात्र के शीत वस्त्र निया दरकार आम आज सियोर बुलिया सियोर चलते जय जगन्नाथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मामू ठंडा के लगुच ठंडा बढ़िया अच्छी अंधार किटकिट रास्ता आमर रापी ये पड़ोची आमर स्कूटी बैटरी स्कूटी रापी ये पड़ोची जाऊ आम तक मन पड़े भाई जो ठंडा शीत पवन दौर ओहो बापालो मैं धान एपटे हाथी आसती बोलिका मैं धान रक्षा को रक्षा करने कराए जगह मैंने लोक शोबे धान रक्षा किए कि आमर एपटे जहाँ को प्रबल ठंडा ठंडा शनिपात आस देखु दे मो भयस भी आसुन ठीक से ये आम रेड ट्रेन लाइन फाटक सला के शोई पड़नी कह बोले बारंबार पकई दी शोई पड़े ट्रेन थी आम जाजपुर से पकई बस चलो हम चलो हाँ आज बोलते भल लोक गुड़ा कि ड्यूटी अच्छी जी कि पकईनी अन्य लोक जी बोले जिते लगे फाटटा पड़ी था रुको जरा सबर करो। हाँ देख भाई ड्राइवर जीवन कौन देख लो भाई माने घरे स्त्री पिला छुआ माँ को छाड़ी आसी मैंने बहुत कष्ट शोई मैंने गाड़ी शोवाटा केते मुस्किल भाई मुझे जानी भाई मुझे ड्राइवर गोटे मोर गाड़ी अच्छी हाँ देख लो भाई बड़ा कष्ट देख अरे भाई रास्ता को रखने भाई अजर लोक कि बड़ा पिट गला शीतरे पूरा देह हाथ थरी गला हबनी ये जाम कौन अच्छी अगर कौन गाड़ी ठीक देख भाई मैंने आपण मानक भाई आज आसी आम मानने बाटर जाऊँ खाली आपण खाली मजा ने बोली राति 11टा पर आमर एनएच करे कौन सब हुए मैं ड्राइवर मैंने के शुते गाड़ी साइड करना ये किसी व्यक्ति वाह क्या सीन है। एहे रहा नहीं जाता समझ रहे हो ये नानी की छिया जल्दी देखिले भाई मैंने निज घर द्वार छाड़ी पंद्रह ड्राइवर अरे आप ये गाड़ी ठिया हुआ कारण अच्छी रे आप टांगी टोल खोला कथा ये गोटे मोर दुकान दिया हम ये बहुत जल्दी एक्चुअली मो दुकान दिया हुआ ए टॉयलेट पाखे आसी पहुँचल भाई भाई केमती अच्छु तो वीडियो हो वायरल करा हाय कह दे देख राति 11टा 12टा मैंने 3टा जाकि भाई आम ड्राइवर सुविधा पाई राति अंधेरा दुकान खोल बस पेट बस बस ड्राइवर मान निद भाग्य
ରାତିରେ ଥରେ ଆସି ଚା ପିଇବା ଯେଉଁ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଇଏ ବୋଧେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ପୁତୁରା ଇଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି। बड़ा हरामी हो बेटा। ଭାଇ ନାନୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଦେଖ। ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଭରସା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପରା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପୁରା କ'ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା ନା ରେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ନଗାନା କରୁଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ନ୍ୟୁ ଟୋଲଗେଟ୍ ଟାଙ୍ଗି ପାଖରେ ଅଛି। ଭାଇ ପ୍ରଚୁର ଶୀତ ଭାଇ ଦେହ ପୁରା ଗଲାଣି ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଭାଇ ତମକୁ ଯେଉଁ କହିଲି ବୁଲିବାକୁ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖୋଲା କଥା ଆମର ଗୋଟେ ଯାହା ମାଛ ଧରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ରାତି ଆସି ବାହାରିଲାଣି କେତେଟା 10:57 ଆମେ ଆଜି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ବୋନି ଚଳିବା। ଭାଇ ମାଛ ଖାଇବା ମୋର ମାନେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ମାଛ ଖାଇବାଟା ଦୂର କଥା କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିବା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ କାଲି ଶନିବାର ଅଛି କାଲି ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି ରବିବାର ବି ଖାଇବିନି ମାଛ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ଖାଲି ନା ମଜା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପାଣି ଦା କି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା Todos. ମାଛ ଦେଖିଲେ ଖୁସି କରିବା କ'ଣ ଅଛି। रुको जरा सबर करो। କଙ୍କଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ କଣା ହେଇଛି ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ପୋଡ଼ି ଦେବ ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ଛେଚି ଦେବ ପଖାଳ ଆଣିବ ଓ ଖାଇବ ଯେଉଁ ମଜା। रहा नहीं जाता। ସେ ତ ବଚିଛି ପାଣିର ଛାଡ଼ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ଚାଲ ଯିବା। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ ଗୋଟାଏ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ କର ନହେଲେ ଭାଇ ମୋର ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ମୋ ଆଇଫୋନ୍ ଚକରରେ ମୁଁ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ନା ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନା ତ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।